बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदर। आज 1 जनवरी है, साल 2022। खबर के मुताबिक कराची में 4 अफराद जस्टिस कादी फायद ईसा की एहलिया सरीना ईसा के घर में जबरदस्ती दाखिल। मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुबैना एहलकारों ने सरीना ईसा से क्या सवालात किए हैं। 3 सफात पर मुश्तमिल जारी खत के अंदर मिस सरीना ईसा ने वफाकी और सिंध हुकूमत से क्या इल्तजा की है, वफाकी हुकूमत पर किस तरह के इल्जामात लगाए गए हैं, बड़ी आम तफसीलात हैं जो आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। जस्टिस कादी फायद ईसा एक ऑनरेबल जस्टिस हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के वो चीफ जस्टिस भी हैं, तो हम हमेशा उनकी इस हवाले से रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन बाद ऐसे मामलात हुए माजी के अंदर जिसकी वजह से उनका और शरीफ खानदान का जो तरीका है वो हमें एक सा नजर आया। जाती तौर पर ना दुश्मनी है ना उनके साथ दोस्ती है, लेकिन हमने देखा जब हदैबिया पेपर मिल्स केस जो है बंद हुआ, जिसका एक बाकायदा तस्लीम कर लिया गया था कि शरीफ खानदान ने किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की गई है, तो पहली मर्तबा जो संजीदा हल्के हैं उन्होंने कादी फायद ईसा की शख्सियत पर सवालात उठाए। और फिर लंदन के अंदर जब 3 प्रॉपर्टीज कादी फायद ईसा खानदान की निकली और उस पर सवालात उठाए गए कि शायद तबका मलामतिया के चूंकि हीरो हैं मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शरीफ खानदान, ज़ाहिर है उनको फायदा हुआ, उनका सोशल मीडिया विंग उनको हीरो बनाने पर लगा होता है, तो शायद अब जो है वो खुद अपनी उन 3 जायदादों की जो मनी ट्रेल है पूरी तफसील वो मुंह पर दे मारेंगे और सबकी जबानें मेरे समेत बंद हो जाएंगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर मामला गया, वहां उसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो दरखास्त लेकर चले गए, फिर वहां से फैसला हुआ, फिर नजरसानी केस हुई, सदारती रेफरेंस जो है वो फाइल किया गया, उसको हटा दिया गया, मामला FBI की तरफ गया। तो जितना भी वहां पर दलाइल दिए गए जस्टिस कादी फायद ईसा की तरफ से जो बड़े ऑनरेबल हैं, वो उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड, जिस तरीके से शरीफ खानदान का एक तरीका वारदात है उसी तरीके से उन्होंने भी छुपने की कोशिश की, लेकिन आज तक वो जो मनी ट्रेल है उस तरीके से वो नहीं दे सके। उल्टा हर इदारे पर उन्होंने इल्जामात लगाए, FBI पर भी इल्जामात लगाए, सुप्रीम कोर्ट के बाकी जो जजेस हैं उन पर भी इल्जामात लगाए गए, फिर हुकूमत पर इल्जाम लगे, इमरान खान पर, डॉक्टर फरोग नसीम पर, इनके साथ ही एक इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा नामी शख्स जिसने वैसे ही एक गुफ्तगू कर दी कि जो लोग अगर इंसाफ नहीं होगा इस मुल्क के अंदर और कोई जुल्म करता है, करप्शन करता है, तो उसको लटका दो, उसको भी पूरा अपनी तरफ डाइवर्ट करके कि कादी फायद ईसा का नाम आ गया है, लिहाजा इसको हुकूमत ने इस्तेमाल किया है हमारे खिलाफ, उसके लिए भी एक पूरा लंबा चौड़ा मामला बनाया गया। तो अब तक हमारे जो मुअज़्ज़ज़ खानदान है कादी फायद ईसा का, उनका जो रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि वो शरीफ खानदान के तौर तरीकों के मुताबिक मनी ट्रेल नहीं देंगे। 3 जायदादों का उन्होंने कोई तफसील आज तक फराहम नहीं की और उनके बच्चे वो कैसे इतने बड़ी जायदादों के मालिक बने और लंदन के अंदर मौज मस्ती कर रहे हैं, ये बात नहीं बताई। लेकिन उसके साथ ही हुकूमत पर मजीद इल्जामात भी लग गए। अब जो खबर है वो मैं आपके सामने रखूंगा और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज है उनकी ये जिम्मेदारी है, हुकूमत, सिंध हुकूमत और सबसे पहले सिंध हुकूमत और फिर वफाकी हुकूमत जो है उसकी ये जिम्मेदारी है कि ये मसला जो है, जो शिकायत 3 सफात पर मुश्तमिल खत के अंदर मिस सरीना ईसा ने दी है वो जरूर हल होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो कि आखिर ये कौन लोग हैं जो खुफिया एजेंसी के नाम पर इस तरीके से ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं। और अगर वाकयातन वो किसी इदारे से ताल्लुक रखते हैं तो आए रोज इस तरह के इल्जामात और इस तरह की जो भोंडी हरकत है वो इदारों की तरफ अगर मंसूब होंगी तो ये बहुत बड़ी पाकिस्तानी कौम की तौहीन भी है। अब यहां पर इल्जाम ये है, मिसेस सरीना ईसा ने जो 3 सफात पर मुश्तमिल एक खत लिखा है और उन्होंने लिखा है कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड कंप्लेंट। यहां पर उन्होंने सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी वफाकी हुकूमत वजारत दिफा को, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वजारत दाखिला को, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध और इसके साथ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के नाम उन्होंने ये खत लिखा है और उनके बकौल ये जो वाकया है ये 29 दिसंबर को ये वाकया हुआ है कराची के अंदर, जहां पर सरीना ईसा का जो वालिद है उनकी तरफ से जायदाद के अंदर उनको एक हिस्सा मिला हुआ था, घर को वो रंग रोगन करवा रही थी और इस दौरान जो है वो यहां पर 2 लोग दाखिल हुए हैं और उन्होंने बताया है कि उनका ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ है। अब ये पूरी तफसील है। अब पहली बात तो ये है, मैं इसका आगे पहले खबर आपके सामने रखता हूं ताकि मामलात आपके सामने आए और फिर हम अगले मामले की तरफ जाएंगे कि असल ये यहां पर कौन कौन सी कमजोरियां इसके अंदर बदैर नजर आ रही हैं। लेकिन यकीनी तौर पर ये इदारों का बड़ा इम्तिहान है और क्या इल्जामात लगाए हैं इस हुकूमत पर।
اب یہاں پر خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے وفاق اور سندھ کی صوبائی حکومت کو خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے کچھ افراد کی جانب سے گھر میں داخل ہو کر ہراساں کرنے اور دھمکیاں دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ سرینا عیسیٰ نے خط میں کہا ہے کہ وہ 29 دسمبر کراچی کے علاقے ڈیفنس میں اپنی بیٹی کے ہمراہ اپنے مکان میں رنگ و روغن کی نگرانی کر رہی تھی کہ 2 افراد گھر میں داخل ہوئے اور ان سے ذاتی معلومات طلب کی۔ خط کے متن کے مطابق ان افراد کا دعویٰ تھا کہ ان کا تعلق ریاستی اداروں سے ہے۔ ریاستی اداروں سے مراد ملٹری انٹیلیجنس، یہ خط کے اندر باقاعدہ ذکر ہے۔ سرینا عیسیٰ نے لکھا ہے کہ ان 2 افراد کے جانے کے کچھ دیر بعد پھر 2 افراد آئے اور اپنا تعارف سرکاری اہلکاروں یعنی ملٹری انٹیلیجنس کے اہلکاروں کے طور پر کروایا، اور دونوں نے بھی اہل خانہ کے بارے میں سوالات کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ دوبارہ آئیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ معلومات فراہم کر دیں یا پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سرینا عیسیٰ نے 3 صفحات پر مبنی اس خط میں مطالبہ کیا ہے کہ اس پر انکوائری ہونی چاہیے۔ اب یہ جو خط ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس کے اندر یہ 3 صفحات ہے، چونکہ اگر تفصیل کے اندر جائیں گے تو یہ لمبا ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر جو ہے بتایا گیا آئی واز سرپرائزنگ دا ورک آف اراؤنڈ، وہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن ساتھ انہوں نے بتایا کہ دیز ملٹری انٹیلیجنس جینٹل مین asked me question about my family and asked me to tell out a 4-page document which did not say military intelligence on it or nor mentioned the name of any other organization۔ وہ کہتی ہیں ایک 4 صفحات کا جو پرفارما تھا، انہوں نے کہا یہ آپ فل کریں، لیکن اس پر ملٹری انٹیلیجنس یا کسی آرگنائزیشن کا نام درج نہیں تھا۔ اور اس کے اندر آگے چل کر آخر میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تفصیلات وہ کیا پوچھنا چاہتے تھے اور کیا تفصیلات پوچھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں the information requested from the as mentioned on the 4-page form given to me by military intelligence include my political affiliation، آپ کی یعنی سیاسی وابستگی کیا ہے، and also that of my dead parents، میرے وفات جو متوفی والدین ہیں، اور my family، my career profile، یعنی کیریئر پروفائل بھی اب ہماری انٹیلیجنس کو ان کا کوئی نہیں پتا، فارن وزٹس، their duration، my blood relatives abroad، بیرون ملک کتنے میرے رشتہ دار ہیں، blood relatives in the armed forces، یعنی مختلف فورسز کے اندر کتنے رشتہ دار ہیں میرے، relatives in NGOs، my contact numbers، my WhatsApp number، یعنی فون نمبر، سم نمبر، اور اس طرح ای میل ایڈریس، سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ایکٹیویٹیز، بینک اکاؤنٹس نمبر، اور باقی جو اس طرح کے نیم ہیں، فیملی ڈیٹیلز انکلوڈنگ دا نیمز اینڈ پروفیشنز آف مائی اڈلٹ چلڈرن، جو میرے جو عاقل بالغ بچے ہیں ان کی بھی ڈیٹیل کو پوچھ رہے تھے۔ اب اس کے اندر جو ہے یہ یقینی طور پر اس پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ ایک واقعہ ہمیں اس کو حقیقی لینا چاہیے کہ واقعتاً اس طرح 2 افراد یعنی 4 افراد ان کے کراچی کے اندر گھر میں داخل ہوئے، اور اس پر ضرور یہ ہماری ایجنسیز کو کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے اندر سوالات بڑے ہیں، لگتا یہ ہے کہ یہ ملٹری انٹیلیجنس یا کسی حکومتی ایجنسی کے لوگ نہیں تھے، اگر یہ ایسا ہی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے 3 صفحات کے خط کے اندر پوری تفصیل دی ہے کہ ان کے خلاف کس طرح حکومت نے، عمران خان نے، سپریم جوڈیشل کونسل، مختلف لوگوں نے سازش کی، ایسٹ ریکوری یونٹ کا ذکر ہوا، وہاں پر جو مرزا افتخار الدین ہے ان کا انہوں نے پورا جو معاملہ پیچھے چلتا رہا ہے وہ بھی انہوں نے دیا ہے، اس لیے ہمارا یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا عام ہے۔ تو یہ چیزیں انہوں نے دی ہیں، یہاں الزامات پھر وفاقی حکومت عمران خان اور ان کی ٹیم پر لگائے گئے ہیں، لیکن یہاں یہ تو تحقیق ہونی چاہیے۔ لیکن دوسرا، یہ جتنی بھی معلومات انہوں نے پوچھی ہے، اب اس کے اندر آپ خود اندازہ کر لیں، وزارت داخلہ یا وزارت دفاع، کوئی ایک معلومات بھی ان میں ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ ادارے ہمارے اگر چاہیں تو وہ ایکسیس نہیں کر سکتے۔ یعنی انہوں نے لازمی جا کر سرینا عیسیٰ سے اگر میری معلومات کسی ادارے کو چاہیے ہو تو وہ مجھ سے نہ بھی پوچھے تو اس کے بعد سارا کچھ اویلیبل ہے۔ یعنی آپ کا اکاؤنٹ جو آئی ڈی کارڈ نمبر ہوتا ہے، آپ کی سم رجسٹرڈ ہوتی ہے جہاں پر آپ کو پوری ایکسیس دی ہوئی ہوتی ہے اداروں کو، اور خفیہ ملٹری انٹیلیجنس ہو ادارہ جو وزیر اعظم آرمی چیف کے ماتحت اور تعلق رکھنے والے جو انٹیلیجنس بیسڈ ادارے ہیں ان کے پاس یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر وہ بندے تھے بھی تو وہ اداروں کے نہیں لگتے، بادی نظر میں وہ یقیناً کوئی چونا لگانے والے تھے، یا پھر ایک پورا ایک جو ڈرامہ ہے، بدقسمتی کے ساتھ ڈرامہ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ شریف خاندان نے
जितने झूठ बोले, जितने दजल और फरेब दिए इस कौम को, और चूंकि उसी पैटर्न पर ये चीजें चलती रही हैं, तो अब ये शागिर्दी उस्तादी, ये तो हम नहीं कहेंगे कि कौन है, लेकिन ये ड्रामा भी हो सकता है, इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है इस मुल्क के इदारों के खिलाफ। ये तो इसकी जरूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरा बड़ा अहम सवाल है, 29 दिसंबर को ये वाकया हुआ है और इसकी एक तो रिपोर्ट जो है, ये खत जारी हो रहा है 2 दिन बाद, यानी 31 जनवरी को। तो जब भी आप कोई कंप्लेंट फाइल करते हैं, यकीनन उसकी वजह ताखीर जिक्र की जाती है, तो वो यहां नजर नहीं आया। जी 48 घंटे के बाद तकरीबन ये खत जो है वो उनकी तरफ से जारी किया गया है यकीनी तौर पर, और ये एक आम संजीदा सवाल है, इसका भी जरूर पता चलेगा। तो बहरहाल ये इस तरह के सवालात उनसे किए गए हैं और अब उन्होंने इस्तदा किया है कि इसके खिलाफ बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। और इस बहाने, खत के बहाने, उन्होंने जितने इल्जामात पहले मौजूदा हुकूमत के खिलाफ लगाए थे कि ये शहजाद अकबर एसेट रिकवरी यूनिट गैर कानूनी है, इन्होंने वहां से हमारी जायदादें, भाई जायदादें आपकी निकल आई, आप मनी ट्रेल सारी दे दें कि ये जायदादें हमने इन रसीदों के साथ खरीदी हैं। सिंपल सा सवाल है जो शरीफ खानदान से सवाल किया गया, ताकि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है और तबका मलामतिया जो सहाफियों का है, और शरीफ खानदान जिस तरह आपको हीरो बनाकर पेश करता है, बाकी लोग भी आपके हीरो बनने के झंडे उठाकर यहां नारे लगाएं, लेकिन आपने मौका नहीं दिया और मनी ट्रेल नहीं दी उन 3 प्रॉपर्टीज की जो लंदन में है, और बाकी आप ज़ाहिर है इस मुल्क के बड़े हैं। और बहरहाल खानदान को अपने तौर पर ये इल्जामात की तहकीक जरूर होगी और इसको पब्लिक भी होना चाहिए। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।